সৎসঙ্গ নহিলে নহে হরি কথা, তা বিনা ন যায় মোহ। সৎসঙ্গ নহিলে নহে হরি কথা, তা বিনা ন যায় মোহ। মোহন তুটিলে শ্রীরাম চরণে, নৌ पूजति से हो। भगवान प्रति आग्रह प्रकाश करिबा सेड़े सहज कथा नहीं। सुदामा प्रकृत रे दरिद्र, सुदामा कहीं जाइथिले, सुदामा पूर्वजन्म कोन इत्यादि। सुदामा केले बड़ भक्त, सुदामा प्रकृत रे दरिद्र की ना। किंतु भागवत रे पहिले सुनो हे अभिमन्यु बोला, पूर्वे दरिद्र विप्रे थिला। किंतु दरिद्र कहले कहिथिले ना, भगवान कहिले मुठारे चित्त जारो नाही, संसारे दरिद्रटी सही। भगवान कहिले विष्णु भक्त महादुखी, बुझी पाइले कि शिव भक्त महासुखी हुए। कहीं विष्णु को जो प्रेम करे, भक्ति करे, अनेक वर्ष जाए, अनेक काल बीती जाए, भगवान बहुत कष्ट प्रसन्न हो। किंतु शिव 11 दिन पाल पड़ी देले। काली मु कहूँ पाल पड़े पथर दे, किंतु गोटे कथा मन रखिथि, जो जिनिस अति सहज मिल जाए, से जिनिस अति सहज हाथ फसी जाए। आपण आज जुआ खेली 10 लाख टंका जीतिले, से पैसा बेसी दिन रहिबो नाही, किंतु परिश्रम करी जो संपत्ति रोजगार करा जाए, सेटा अनेक दिन जाए रहिबो। सेति पई सुदामा भगवान कहिले मु जहा को कृपा करे प्रथमे दरिद्र कर दिया, मुझा को अनुग्रह करे, सर्व संपद बेगे हरे। दरिद्र कर दिया, तापरे जेते बेले से मते जाने छप्पर फाड़ के दे दिया। सुदामा प्रकृत रे दरिद्र नुहे, सुदामा हेउछन्ति गोटिए गरीब ब्राह्मण। गरीब आ दरिद्र भितर अनेक पार्थक्य अछि ना। कोन ना गोटे मनुष्य गरीब हेले चलिबो, किंतु दरिद्र ही करी बंचिवा बेकार। मरि गले चलिबो, दरिद्र कोन ना आपनक पाखरे जदी एचएमटी चाउल टोनलेस चाउल जदी नाही, जदी पंचायत चाउल भी जदी पाउ नाही, से बंचि के लाभ। जदकर पाखरे पाट पीताम्बर संबलपुर साड़ी जदी नाही, 100 टंके साड़ी जदी पिंधवा पे जार पाखरे नाही, से बंचि कर लाभ कोन। दरिद्र ताहा को कहा जाय। जदी 10टा आइटम खाइबा को पाइला नाही, जदी सागो भात टिक जदी तार भाग्य रे नाही, से बंचि कर लाभ कोन। लाभ अछि ना। दरिद्र से किंतु सुदामा हो तो गरीब, से भिक्षा माई के चलुतले, कुटुंब परिपोषण करुतले, तांकर 4टा छुआ। प्रतिदिन सुदामा भगवान को पूजा करते मंदिर रे। आम जब घरे पूजा करूँ केबे कहि ना सुदामा जे प्रभु मते एटा देलु नाही, कि सेटा देलु नाही, कि मते गरीब करि देलु, मु एटा पिंधिबी ना। काहे कि ना भगवान को जे प्रेम करी, निर्मल भक्ति जे करी, से केबे किछि मागे नाही। काहे कि विभीषण कौन मागी थिले, रावण बंची थाउ तो विभीषण को भगवान मुकुट दे दे। सुदामा कौन मागी थिले, धन न देबे नारायण, लाजे न मागिला ब्राह्मण। अरे एडे बड़ो द्वारिका राजा मित्र को की कोन केबे मागी ना, मु केमिति मागिबी। भगवान कहिले धन रे गोटे इगो अछि,
ধন প্রাপতে মত হই মতে স্মরিব আউ নাহি। আচ্ছা সুদামাକୁ কোন ভগবান ডাইরেক্ট ধন ଦେଇଛନ୍ତି পছে ଦେଇଛନ୍ତି কিন্তু হাতକୁ হাত সুদামাକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟପିକ ସୁଦାମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ପୁରା ଦ୍ୱାରିକା ରାଜା କୃଷ୍ଣ ସାଥିରେ ମିତ୍ର ବସିଛ କିଛି ମାଗନ୍ତନି। ଆହା ସୁଦାମା କହିଲେ ଦେବୀ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତୁମେ କଣ ଖାଉନ? ତୁମେ କଣ ପିନ୍ଧୁଣ? ଆରେ ଆମ ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ମୁଁ ଚଳୁଛି। ଆହା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପାଦ ଧୌତ କରି ଭଗବାନ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ସୁଦାମା ଜଣେ ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆହା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେବୀ ସୁଦାମା ଲୋଭୀ ନା কোন তুমি জানিପାରିଲ না? না স্বামী এই লোভী ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবা করা যাও। সুদামাଙ୍କୁ কেমিতি পরীক্ষা কলে দেখନ୍ତୁ। সুদামা যেତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୋଟେ ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସୁଦାମା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯିଏ ଯଦି ଆଜି ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଛି କାଲି ସେ ଯଦି ସୁନା ଦୋକାନ ଦେବ ଖୁସି ହେବନି? ସୁଦାମା କେବେ ସୁନା ହାର କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ବଗଣା ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା କରି କରି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାହା ପତି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ଚଳନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ହାର ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବାଟରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ରୂପ ହେଇକରି ଝଗଡା ହେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁଦାମାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ବୁଢା ବୁଢୀ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦାମା କହିଲେ ମାରେ ତୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଝଗଡା କରୁଛୁ? ଦୁହେଁ ଝଗଡା ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମା। ନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ନା ମୁଁ ଦ୍ୱାରିକା ଯାଇଥିଲି। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତୁମେ ମଝିରେ ପଡିବା ଲୋକ ତୁମେ କି? ନା ମା ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଦେବତା। ତୁ ଗାଲି କରନା ତାକୁ, ତୋର କଣ ଦରକାର କହ। ସୁଦାମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଦେବ? ଆରେ ତୁମେ ପୁରା ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ତ ଭଲ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିନ। ନା ମା ମତେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମୋର ମିତ୍ରାଣୀ ହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ହାର ନେଇଯା ପଛେ ତୁ ତାକୁ କିଛି କରନା। କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚ କୋଟି ବିଚାର। ଯୋଉ ହାର ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହାର ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖିଲ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଥିଲ ତୁମେ ଦେଇଥିଲା ନିଜ ହାର ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ଆସିଲେ, ସୁଦାମା ଦ୍ୱାରିକାରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ତୁ ଯା, ତୁମେ ଯାଅ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁଦାମାର ଘର ରାଜଉଆସ କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମାର ଘରକୁ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନ ନା ରାଜଉଆସ କରିଦେବି ଘରକୁ। ନା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଜଉଆସ ଘର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପଡ଼ାବାସର ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳ ବେଳେ ସଞ୍ଜକୁ ଆସନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏ ପଡ଼ାବାସୀ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘର କରିବାର ଅଛି ଏ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଘର ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ହେଲେ କାଁ କରମା? ମୋର ତ 3-4 ମହଲା ହଉଛନ୍ତି ତ ପଛର କଥା ପଛେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମାର ପତ୍ନୀର ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପଡ଼ାବାସୀର ଘର ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନା ସୁଦାମାର ପତ୍ନୀ ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରିଦେବେ। ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦାମାର ଜନ୍ମ ପୋରବନ୍ଦର ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି ପୋରବନ୍ଦର। ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଗୁଜରାଟରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରି ନାରାୟଣ ସରୋବର ଗୁଜରାଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲିକି ଆସିଛି। ତ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ପିନ୍ଧି ପାଟଣେ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ମୁଁ ସିନା
देला नहीं बोली भाबुची किंतु ताहार जते मते दया मु पापी न जानई ताहा मु पापी न जानई ताहा मु पापी न जानई ताहा मोहर मित्र जदुपति बेदन जाने जार गति बेदन जाने जार गति बेदन जाने जार गति तो सुदामा आसीगले जेते बेले आहा देखिदेले मु सिना देला नाही बोले भाबुची किंतु ताहारो जेते मते दया मु पापी न जाने ताहा द्वारकापुरे मुझे थिली एड़े संपत्ति न देखिली एड़े संपत्ति न देखिली एड़े संपत्ति न देखिली आहा द्वारकापुरे मुझे थिली एड़े संपत्ति न देखिली एड़े संपत्ति न देखिली एड़े संपत्ति न देखिली कहे के ना भगवान जाहु कृपा करन सुदुलो भगवान जहा को कृपा करन दी अपार कृपा करन सुदामा कहीं की दरिद्र हे अच्छा गोटे मनुष्य तो दरिद्र सादा हे जाय नाही दिने होइछि कोन देखन उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग भीतर उज्जैन ने गोटे ज्योतिर्लिंग अछि से गोटे बुढ़ी माटे 95 वर्षर गोटे बुढ़ी मां से जगह भिक्षा मागु थाई सुंदर कथा सुनन नुआ कथा तो जते बेले 95 वर्षर गोटे बुढ़ी मां भिक्षा मागु थाई को दिन चाउल पाए को दिन पनिपरिया पाए को दिन लुगा वस्त्र इत्यादि पैसा सोना को दिन अनेक भिखारी माने पांती दिने पाइछि कोन से बुढ़ी माटा किछि न पाई दिने खाली चोणा पाइला चोणा खुड़िया चोणा चोणा टिके जते बेले पाइला से बुढ़ी मां कहिला अरे आज मोर भाग्य रे खाली चोणा थिला हौ कोन करियो चोणा को गोटे कपड़ा रे गंठी पकैला आर घर को आनिला मने मने चिंता कला ए चोणाटा मु आज खाइबी नाही काली खाइबी सोइला बेले से चोणा गंठीटा मुंड पाखे रखिकरी से बुढ़ी मां सोई पड़ला सोई जते बेले पड़िला ए समय रे गोटे राति रे चोर बुलु थाए चोर भाबिला ई बुढ़ीटा बोधे भिक्षा माग पैसा पत्र गंठी रखिछे हेले सेति चोणा टे खाली दिला चोणा ई बोधे भिक्षा मागी पैसा पत्र किछि रखिकरी बुढ़ी बोधे गंठेछि तो से चोणा पुटलीटा नहीं गला जते बुढ़ी चिंता कर अरे आजी मोर भाग्य रे खाली चोणा टिके थिला चोर नहीं गला आहा कोन करिवि ना बुढ़ी अभिशाप नहीं जाला काहे के ना कोन अभिशाप केमिते लागे देखन आमे जने झगड़ा हेले तोर वंश बुढ़ी जो तुई गला बाटे नहीं फिरू इटा जे नहीं कहिसु इटा निज के पड़सी मन रखि काहे के ना जीवन को बाधु थिवो नष्टिक लोक ही थिवो नीतिवान ही थिवो ज्ञानी ही थिवो से अभिशाप देले लागी जो आर सोच सोच तोर वंश बुढ़ी जो इटा निज को पड़े इटा केबे नहीं कहबे बोल जदि जने कहले वंश बुढ़ी जाओ बोले ता लोग बचिते के सब मरी जाते कहीं कहना स्वार्थ को नहीं करी जो अभिशाप दिया जाए से अभिशाप लागे नहीं आज बिना स्वार्थ रे कहीं कहा को भलो पाऊ ना समस्त स्वार्थवादी
ଦଉଥିବାର ତ ବନେ ବନେ ଯଦି ଜଣେକେ ଟଙ୍କା 50,000 ଉଧାର ଦେଲ ମାଗଲ ବେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଗଲା ନାଇଁ ମାଗଲେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ ଆରେ ମାଗି ଦେଲ ଖାଇ ଦଉଛ କା ମୁଁ ତାର ପଇସା ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇକି ଯାକ ତ 50 ଥର ମାଗଲା ন ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେହି ଜାଗାରେ ପଇସା କାରବାର କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା যাবত থাই স্বার্থ ভাব আর তাবত থাই প্রিয় ভাব খালি জনে অছে মা খালি মা বিনা স্বার্থরে পুଅକୁ ଭଲ পায় নহলে সমস্ত দুনিয়ারে বন্ধু কুটুম্ব ভ্রাতৃ সমস্ত স্বার্থবাদী तो आज बुढ़ी अभिशाप दे देला कोन श्वेत देउछि अभिशाप से भोगिब जानो जीवन सारा दरिद्र होइब पुण জীবন সারা দরিদ্র হইব পুণ ये चना जे खाइब से दरिद्र जीवन सारा दरिद्र करी बहि जो आ कोन कहिला जेते रोजगार कोले ओंटिब नाही गो ओंटिब नाही যেতে রোজগার কলে অন্তিব নাহি গো অন্তিব নাহি आहा भिक्षा मागी मागी दिन काटिब सेही गो काटिब सेही ভিক্ষা মাগি মাগি দিন কাটিব সেহি গো কাটিব সেহি से चना जिते बेले चोर नहीं करी जाउछि शांतिपनी आश्रम रे चनाटा पड़ी गला जाने पड़ला शांतिपनी आश्रम होछु गुरु गुरु कृष्ण एवं सुदामा शांतिपनी आश्रम रे माने पाठ पढु बाल्यकाल प्रतिदिन काठ काटिबा को जानते सुदामा कृष्ण दिने सकाळु सकाळु गुरु मा बाहरिले देखिले चना पड़ीछि चना बुटुली पड़ीछि कपड़ा रे गंठी पकई पड़ीछि खुली देले चना भाविले आज मु कृष्ण सुदामा को ये चनाटा दे देबी जंगल रे भोक हेले खाई किंतु सुदामा जाने छंती चना होची अभिशप्त चना ए चना काहे के सुदामा कोन साधारण ब्राह्मण ना आगत भविष्यत वर्तमान सुदामा सब जानि पारुथि सुदामा जानि छिंती जे ए चना को जे खाइबो से सब दिन पय दरिद्र होई जो किन तो जते बेले गुरु मां कहिले सुदामा को कृष्ण कृष्ण रे ए चनाटा रखिथा तू जते बेले काठ काटी जीबू ए चना भोक हेले बाटरे खाइबा ठीक अछि जते बेले काठ काटी गले जते बेले भोक जते बेले जोर रे हला सुदामा चना खाउथन कृष्ण कहिले मित्र कोन खाउछ टिके दियो ना मो सीतरे पाटी होलुछि काहे कि किड़ी विचारधारा जदि मु पछे दरिद्र हो जाए किंतु मोर कृष्ण मित्र दरिद्र न हो सुदामा जानि छंती चना खाइले मु दरिद्र हो गई कृष्ण कहले दियो कोन खाउछ ना आज मते भारी भोक होउछ मित्र मु खाइबी कृष्ण कहले अरे मित्र को केबी के कपट करी तुमे एका खाइ दउछ ना प्रभु आज मु एका खाइबी चना आपण को खाइबा को देबी ना मो जीवन पछे दरिद्र पड़ी जाऊ जगत उद्धार हो भक्ति सहित सेति सुदामा को अचल अचल संपत्ति भगवान दे देले काहे के भगवान जानि छन सुदामा दरिद्र हेबार कारण तो भक्ति सहित भक्ति सहित किंतु आमे कलि जुग रे समस्त भक्ति करू छु जे तथापि किंतु रहि जाउ संपूर्ण भगवान को प्रेम करि पारुना आजकल लोके भगवान लोग एंता करू मुड़िया मार समझ नहीं जानते आजकल बोले एंता फेसर जुहार हेला देखो पर चुमाटे दस कि नहीं ई युवा गोष्ठी टिके बेसी कि नहीं एंता जुहार तो करबे फिर चुमाटे देबे आधा लोग एंता करस
বুঝি পারলে যার হাত গুটে নেই নো সে শোভা পায় অবশ্য মুই কহলে বেলে হুয়ে বুলেট রে বসিথিবে বাবু 2.5 লক্ষ পড়ুছি ভাল বুলেট কিনলে পছাড়ে শ্রীমতী বসিথিবে যদি মন্দির পড়লা বাটে উতরি দেলে ইজ্জত চালি নি ଯିବା তাহলে এন্তা করে দেলে তোর বাটে তুই পড়িথা আমি দউছু কি নাই হ্যাঁ মহাপুরু তোর বাটে তুই পড়িথাব বেকার গুলা কস কিন্তু শ্রীমদ ভাগবত দশম স্কন্ধ গোপলীলা 23 অধ্যায় প্রমাণ কলে কোন গোটে হাতে প্রণাম কলে কেড়ে বড় অপরাধ হয়তো আপন যদি দুই হাতে নমস্কার করি পারু না কি উতরি দেলে যদি ইজ্জত চালি যাଉଛି মুন্ড নই দেলে পଛে চলিব কিন্তু কেবে কাহাকে গোটে হাতে কেবে প্রণাম করিবে नाही এটা শাস্ত্র প্রমাণ যে দেব গুরু এক করে সুজনে নমই অজ্ঞান ব্যবহার সুজনে যে দেব গুরু এক করে সুজনে নমন্তি অজ্ঞান ব্যবহার সুজনে তাহার ছেদি যাবে কর সুজনে সে অপরাধ যাই পার সুজনে নহিলে যেতে জন্ম হই সুজনে কর যুগল তা ন থাই সুজনে গোটে হাতে যে মানে নমস্কার করନ୍ତି কেতেটা লোকে তো দুই হাতে করবার নিয়ম নেন কাহাকে দেখন্তু পিতা মাতা এবং গুরুଙ୍କୁ এবং ভগবানଙ୍କୁ ষষ্টাঙ্গ পরিপাত ছাতি তলে লাগিবার কথা গুরু পিতা মাতা এবং ভগবান ই হেলো হে संग साथीতে চলবা কিন্তু আজকাল সমস্ত প্রায় এন্তা নমস্কার করুছন এন্তা করি কিন্তু সে হাত ছেদিলে যায় সে অপরাধ হইব নহিলে যেতে জন্ম হই কর যুগল তার থাই নহলে সে নহলে যৌ জন্ম হব কাহিঁকি না মৃত্যু হেলা পরে জন্ম ଅଛି জন্ম হেলা পরে মৃত্যু ଅଛି সেতেবেলে যৌ জন্ম হব সেতেবেলে হাত নথিব সেতিপাই গোটে হাতে কাহাকে মধ্যে কেবে প্রণাম করিবে না মুন্ড নই দেলে চলিব কাহিঁকি না শাস্ত্র সেতিপাই গোপাঙ্গনা মানে বস্ত্রাহরণ চরিত্রে ভগবান কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা মানে গোটে হাতের গোটে জনি আচ্ছা দেবাম করে গোটে হাতের ভগবান প্রণাম করে সেই জায়গায় কথা কহিতে গোটে হাতের কেবি কাহাকে প্রণাম করিবে নাই যেতেবেলে রাম রাজা হেলে ধ্যান দেছো সাতটা মা সাতটা প্রশ্ন করিছন্তে রাম প্রথম মা হেলে কৌশल्या এক দ্বিতীয় মা হেলে কৈকেয়ী তৃতীয় মা হেলে সুমিত্রা চতুর্থ মা হেলে অঞ্জনা হনুমানଙ୍କର মা পঞ্চম মা হেলে তারা বালি পত্নী তারা ষষ্ঠ নম্বর মা হেলে রাবণর পত্নী মন্দোদরী 7 নম্বর মা হেলে অযোধ্যার গোটি বিধবা ব্রাহ্মণী সুদেবী ব্রাহ্মণী নারী 7টা মা প্রশ্ন কলে গোটে তার খালি সূচনা দেই দেউছি প্রথম প্রশ্ন কোন যেতেবেলে রাম রাজা হেলে কৌশल्या কহলে রাম রে টিকে রহি যা না কোন মা না মোর গোটে প্রশ্নের উত্তর দে তু তাপরে রাজা হেলে না কোন মা মা গোটে কথা কহিবি যার পুଅ এ সমাজ রে বড় লোক হুয়ে কি বেশি পয়সা রোজগার করে বড় চাকরি করে বড় পদবী পায় তার মা তো খুশি হয় কি নাই কিন্তু আজ মু রাজা হেবাকু যাউছ গো মা কৌশल्या হেলে তু কান্দুছু কাই 14 বর্ষ পরে মু বনকু ফেরিছি আজ রাজা হেবাকু যাউছ তু কান্দুছু কাই কৌশल्या কহে কান্দিবিনি মু অনেক লোকଙ୍କ গুটে প্রশ্ন পচারিলে রে বাপা হেলে কাহাকু সে প্রশ্নের উত্তর মিলেলা नाही না কোন প্রশ্ন কহ আচ্ছা তু তো পরম ব্রহ্ম নারায়ণ মু জানিছি তু যদি সাধারণ মনুষ্য হি থান্তু মু তোতে প্রশ্ন করি নথান্তে কোন প্রশ্ন বনবাস যেবে ষষ্ঠ দিন হেলা মথা সিন্দুর লিভিলা
তোর বনবাস যাবার 6 দিন পরে মু বিধবা তোর দশরথ রাজা তোর পিতাঙ্কর মৃত্যু হয়ে গলা আচ্ছা অপমৃত্যু হেলা যার পুଅ ডক্টর তার মা খাসিরে মরি গলে শোভা পাইব পাইব কি আগে যদি জনে মেডিসিন স্পেশালিস্ট যদি জনে প্রফেসর তার মা যদি তার বাপা সাধারণ খাসিরে মরি গলে শোভা পাইব কি পাইবনি যার পুଅ তহসিলদার আছে বিডিও আছে তার মা অন্যর পলহার গলে শোভা পাইব পাইবনি ঠিক সেমিতি তু হউছু পরম ব্রহ্ম নারায়ণ তোর বাপ তু হউছু ভগবান তোর বাপার অপমৃত্যু হেলা যদি সে বেমার পড়ি থানতে মু কিছু কহি ন তো কাহিকি 6 দিন পরে অপমৃত্যু হেলা ইয়ার উত্তর দে বনবাস যেবে ষষ্ঠ দিন হেলা মথা সিন্দুর লিভিলা রে তোতে জন্ম করি বিধবা হইলি তোতে জন্ম করি বিধবা হইলি কহ এহার কারণ রে আরে বাপ রঘুমণি এহার উত্তর দিও পুনি রে আরে ধন রঘুমণি ভগবান কহিলে মা তু কোন জানিলু মোর বাপা পরা অন্ধমুনি পুত্র শ্রবণ কুমার को मारी देइथिले ब्रह्म अभिशाप लागिला ब्रह्म हत्या दोष लागिला ध्यान दे सुनो ए कथा कहि जानि नथिबो एटा भगवान कहिले मां तुमर बापा श्रवण कुमार को मारी देइथिले आउ ब्राह्मण संतान से थिला ब्रह्म हत्या दोष लागिला अंधमुनि अभिशाप देइथिले राजा मु जेमिते पुत्र विरह रे मरि जाउछि आपण ठीक सेमिति पुत्र विरह रे मरि जिवो कौशल्या कहिले मु कोन छोट छुआ हिछि रे राम 5 वर्ष छुआ हिछि जे मते तू चॉकलेट देइकरी भुलै देउ ना खेलना देइकरी भुलै देउ तोर बापा ब्रह्म हत्या कले श्रवण कुमार को मारिले ना श्रवण कुमार कोन ब्राह्मण थिला अंधमुनि कोन ब्राह्मण थिला तार पत्नी कोन ब्राह्मणी थिला अंधमुनि एको वैश्य जाति थिला एक कथा किंपान जानू रे भरजा तारो एका शूद्राणी जे थिला वर्ण शंकर श्रवण रे ब्रह्म हत्या करी नाही से तो ब्राह्मण संतान नाही रे ब्रह्म हत्या करी नाही अरे अंधमुनि एक वैश्य जातिर थिला आर तार स्त्री थिला शूद्राणी बाप माँ जदि अलग जातिर हेबे बाप अलग जातिर माँ अलग जातिर सही औरसरु जदि छुआ जन्म हेबो ताको कोन कहा जाय वर्ण शंकर कहा जाय ताको वर्ण शंकर कहा जाय श्रवण कुमार ना ब्राह्मण थिला ना शूद्र थिला ना वैश्य थिला मिक्स से गुटे वर्ण शंकर थिला तोर आपा ब्राह्मण हत्या करि नाहंत रे राम काहे कि मोले आ गुटे कथा कोन जानि छु श्रवण कुमार को जते बेले तू कहूछु मारी देले बोले ठीक अछि जते बेले मारी देले श्रवण कुमार कहिला राजा मते आपण मारी नाहंती दुनिया कहिबा आपण मते मारी छंती बोली किंतु मु केबे कहिबे ना काहे कि ना मोर कर्मर फल आज मु भोगुछि दशरथ कहिले श्रवण रे तू आज कोन एमिति कर्म कलु जे मोर शरीर तते मरिबा को पड़े सुन राजा श्रवण कहूछि अंध अंधुणी को जते बेले मु भार रे बही कहि बुलौतले एटा समस्त जानिथिबे भार रे बही करी अंध अंधुणी को श्रवण कुमार बुलौतले जते बेले सेते बेले केते बयस होउथला ना 9 वर्ष बयस होउथला श्रवण कुमार तो
ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲଉଥିଲି ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ଗଛ ତଳରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋର ଅନ୍ଧୁଣି ଟିକେ କହିଲେ ବାପା ଶ୍ରବଣରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି ଟିକେ ଶୋଇବି ତ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟୁଲି ଧରିଥାଏ ବାଟୁଲି ଅର୍ଥ କଣ ବୁଲେଟ ଗୁଲେଟ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ନାଇଁ ନା ଗୁଲେଟ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେ ମାନେ ପିଲା ବେଲେ ଖେଲିଥିଲୁ ଗୁଲେଟ ଯାହି ବାଜୁ କାରଣ ଏକ ଫୁଟି ଯୋଗି जनता हो बुलेट बुलेट बाटियार कहीं केते कथा रे सब फल पाचिले मिठा रे मनुष्य रे फल पाचिले खटा कि नहीं सब फल पाचिले मिठा आंब बौल पणस खजूर जांबकोली तरबूज केते कथा किंतु मनुष्य रूपी फल पाची गले केही आदर करंती नाही करंती आपण देखबे गोटे पुओ झियो जेते बेले विवाह होछंती केते स्नेह अछि घरे ने देखले अंध होई जो श्रीमती किंतु पुओ झियो हला पर टिके बदली टिके स्नेह कमुछि कि नहीं तापर पुओ झियो को बाहा करि देला परे नातु नातुनी आले टिके मन पळे जोसी आर जेते बेले 70 80 वर्ष होई जिबा तार पुओ पचरावा होय गो मां मोर आपा काई बोले सखालु नै आबार जलवा के जाने कहीं कहीं तोर बुआ जे सखालु मरि छै नै आबार कि नहीं केते स्नेह कम जोछि देखो तोर बुआर कथा मते नहीं कहबो सखालु केन के छै नै आबार मोला के हजला जे के सेते पई सब फल पाचिले मिठा निज स्त्री भी घृणा करबो सस होय गो इन खासु तो सन हेड जाते बोले नहीं हता कि नहीं इन खासु छन देखु छ इन छुआ दुटा छ तुमको खासी हिचे हेड जाते बोले नहीं हता सब फल पाचिले मिठा फल पाचिले खटा धन अछि बड़ अछि बयस अछि सुंदरता अछि समस्त आदर करिवे मनुष्य रोगाणु हे गले कहि आदर करिवे किंतु सहीटा ठीक नहि मनुष्य आज यौवन अछि काले बुद्ध आसी आमे भी दिने सासु हेबा आमे भी दिने ससुर हेबा काहे कि समय बदलिया पई कहार अनुमति नै नथा श्रवण कुमार कहले राजा मु जते बेले वज्र बाटुली मारी दे वज्र बाटुली धरि करी बुलु थाए गुटे गछ तळे बसी थांती गछ ऊपर बसी थांती सागुणा सागुणे दुई जण से माने कथाबार्ता होथंती प्रेम कोन जानि नथिली सहवास कोन जानि नथिली स्वामी स्त्री संपर्क कोन मु जानि नथिली मारी देली वज्र बाटुली जते बेले सागुणार पेटरे बाजिला पेटरे जते बेले सागुणार बाजिला सागुणा तले पड़ी गला बेले मते अभिशाप दे देला कोन अधमूर्ख शिशु की कर्म कलु कि दोष करिथिली मते मारिलु देउछि अभिशाप भोगिबु जान अजणा सरे तोर जीवटी प्राण रे जीवटी प्राण अरे मूर्ख शिशु मते बिना दोषरे तू बाटुली मारी देलु ठीक सेमिते तोते अजणा सर सप्तभेदी बाण तोर जीवन चली जाली अभिशाप लाग गला राजा आपण मते मारी नाही होय रे राम तोर बापा कोन मारी छंती हो मा मारी छंती अच्छा तू कहूछु मोर बापा तोर बापा मारी देले बोले थरे राम नाम कहिले कोटि जन्मर पाप कटि जाए तोर बापा तो मला बेले को अनेक थर राम कहि छंती से पाप अब कोन थिबो के आगे माने नहीं थिबार कथा काहे कि तोर बापांकर हो मृत्यु एटा हला प्रश्न उत्तर काली कहि पुतना पूर्व जन्म रे के थिला टिके देख पुतना सत्य युग रे रत्नावती थिला ये बलि राजा रो झियो थिला बलि राजा जो बलि राजा को भगवान पाताल रे चापी देथिले तीन पाद भूमा तो पुतना जते बेले बामन भगवान दान मागिबे को जाउछंती बलि राजा पाको ऊपर रत्नावती अछि सेते बेले तार ना पुतना नथिला रत्नावती भगवान बामन भगवान श्यामलम संत मूर्ति आहा सुंदर छुआटे बामन
ଦେଖିଦେଲା ପୁତନା ଆହ କାଁ ବୋଲଛ ମନେ ମନେ ପୁତନା ଏନ୍ତା ଯଦି ମୋର ଛୁଆଟେ ହେତା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ପିଆନ୍ତି ହେଲା ଭଗବାନ ତଳେ ଥାଇକରି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲେ ତଥାସ୍ତୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବଳି ରାଜାକୁ ପାତାଳରେ ଚାପି ଦେଲେ ରତ୍ନାବତୀ କାଁ ବୋଲୁଛି ଏନ୍ତା ଛୁଆଟେ ଯଦି ମୋର ହେତା ବେଲେ କଠି ଚିପିକିରି ମାରି ଦେତି ହେଲା ବାପାକେ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳରେ ଚାପି ଦେଲେ ଝିଅକୁ ବାଧିବନି ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ହେଲେ ରେ ରତ୍ନାବତୀ ଏବେ ତୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ଶୁଣ ରତ୍ନାବତୀ ତତେ କହୁଛି ଜାଣ ରେ କହୁଛି ଜାଣ ରତ୍ନାବତୀ ତୋତେ କହୁଛି ଜାଣ ରେ କହୁଛି ଜାଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପୂରଣ ହୋଇବ ପୁଣ ରେ ହୋଇବ ପୁଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଯେ ହୋଇବ ପୁଣରେ ହୋଇବ ପୁଣ স্তନରେ ବିଷ ଭରି ତୁ ଗୋପକୁ ଯିବୁ ରେ ଗୋପକୁ ଯିବୁ স্তନରେ ବିଷ ଭରିବୁ ଗୋପକୁ ଯିବୁ ରେ ଗୋପକୁ ଯିବୁ আহা মোর হাতে প্রাণ তেজি স্বর্গকু ଯିବୁ রে স্বর্গকু ଯିବୁ ମୋ ହାତେ ପ୍ରାଣ ତେଜି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ভগবান বলে তথাস্তু তুই মতে ক্ষীর বি পিইবু টন্টি বি চিপিবু যে হে টন্টি চিপলা বেলে মু মরিবে নাই রে পুতনা তু মরিবু বেলে তোর মনস্কামনা সব পূর্ণ করিব কাহিଁକି ନା ভগবান को যে निर्मल भावरे डाके କାହିଁକି ଯଶୋଦ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ମତେ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ଜଣେ ବାନ୍ଧି ପାରେ କଣ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି ଭକତ ପାରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ভকত পারে মতে বান্ধি ভকত পারে মতে বান্ধি আহা দুর্জয় দেহ মোর শূন্য ভকত ভাবে মু বন্ধন ভকত ভাবে মু বন্ধন ভকত ভাবে মু বন্ধন ভক্তর অধীন মু হই সেবক প্রায় পছে থাই সেবক প্রায় পথে ধাই সেবক প্রায় পথে ধাই প্রকৃতি যে ভগবান ভাল পায় জীবনঠু অধিক যে ভাল পায় ভগবান চাকর হয়ে যাতে ভক্ত মালিক হয়ে যায় ভগবান যাহা ভক্ত যাহা অর্ডর দিয়ে ভগবান করিবাকু বাধ্য